Welcome to EnglishForAll.id, Best solution for your test. Hai good learners, kali ini kita akan belajar speaking section on IELTS test. Jadi good learners, tes speaking pada IELTS itu berlangsung sekitar 11 sampai 15 menit dan berformat interview antara Anda dengan native speaker sebagai penguji. Speaker ya good learners, pembicara, bukan audio speaker. Hehehe. So, there are 3 parts on speaking test. Part 1 ini berlangsung selama 4-5 menit. Nah, good learners, jadi nanti penguji akan menanyakan beberapa pertanyaan simple yang dekat sekali dengan good learners. Jadi topik-topik sederhana seperti itu good learners. Lalu part 2 ini good learners akan diberikan cue card atau kartu berisikan pertanyaan dengan topik yang lebih kompleks nih good learners. Dan enaknya nih good learners di part 2, good learners akan diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan diri berbicara nih good learners. Berlangsung selama 3-5 menit. Lalu diikuti dengan part 3. Part 3 ini disebut analytical discussion. Jadi good learners dan the examiner akan melakukan diskusi terhadap topik yang dikemukakan di part 2 nih good learners, dan berlangsung sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Okay, that's about test overview. Let's move to the speaking part 1. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai speaking part 1. Nah, speaking part 1 ini biasa dikenal sebagai introduction, interview, dan general question atau simple questions. Jadi part 1 ini dibagi lagi good learners menjadi 3 topik. Topik pertama ini ID check atau pengecekan identitas good learners, kartu identitas. Lalu part 2 ini beberapa pertanyaan yang berdasarkan dari ID card tadi good learners. Lalu topik ketiga ini lebih personal lagi nih good learners, tentang good learners. Lalu move. Nah, kali ini kita lebih fokus terhadap topik kedua nih good learners dalam part 1. Jadi topik kedua ini, the examiner akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dekat sekali dengan good learners. Jadi biasanya template-nya ini seperti ini. What is your blah 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 blah? Where is it? How long have you blah 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 blah? Do you like blah 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 blah? Is there anything you dislike about it? Nah, biasanya nih good learners untuk mengisi blank space ini yang ditanyakan ini, kalau tidak background good learners itu pekerjaannya apa as a students atau pekerja, atau juga about your hometown. Jadi, pada kesempatan kali ini, good learners, kita akan mengisi beberapa templates ini dengan informasi yang menanyakan occupation good learners atau profession good learners atau pekerjaan good learners. Seperti itu good learners. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaannya good learners. Namun, tidak sama persis dengan template tersebut ya. Ada sedikit modifikasi namun artiannya tetap sama, menanyakan tentang yang template tadi kemukakan seperti itu. Ada beberapa pertanyaan good learners seperti ini contohnya, do you work or are you a student? Where is it? How long have you worked for that company? Atau do you enjoy your job? What's the best thing about your job? Is there anything you dislike about your job? Or do you prefer working alone or with others? Why? Nah, ini dari Cambridge Action Plan ya for IELTS sumbernya. Nah, oke, ayo kita coba isi ya good learners, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, pertanyaan pertama ya, itu ada yes, let's see. Do you work or are you a student? Jawabannya, good learners, I am a qualified doctor, but at the moment, I am studying IELTS so that I can work abroad. Nah, seperti itu good learners ya, berikan detailnya. Are you student? Nah, studentnya, yes, I'm students, but on IELTS preparation course, bukan sebagai mahasiswa lagi. Because I am a qualified doctor. Seperti itu good learners. Lalu, pertanyaan kedua itu ada ini good learners, yes, where is it? Jawabannya good learners bisa kemukakan, I am working as a doctor in Hasan Sadikin General Hospital, Bandung, on Pasteur Street, number 38. Nah, ya, gini good learners, ya selalu berikan detail, ya speak more, seperti itu, ya. Seperti ini, where is it? Di mana? Yes, Hasan Sadikin General Hospital. Nah, locationnya exactly located. Nah, di Pasteur Street, number 38. And next, we have how long have you worked there?
Ya, for example, the answer is I have been working there for about 5 years now. Nah, seperti itu good learners ya, 5 tahun. Lalu selanjutnya good learners ada pertanyaan, do you enjoy your job? Nah, jawabannya good learners ya bisa most of the time, yes, I really enjoy my job. Ever since I was a child, I have always wanted to be a doctor. I have always wanted to be able to help people. It is very rewarding to be able to help people every day. It is really satisfying. For example, ya seperti itu good learners. Nah, selanjutnya itu ada what's the best thing about your job? Nah, jawabannya bisa, the best thing about my job is that I can make a difference in people's life. It is great feelings to see someone's recover after an illness because my colleagues and I were able to help. Seperti itu. Lalu selanjutnya nih, good learners ada, do you prefer working alone or with others people atau with others? Why? Nah, good learners bisa jawab ya. In a hospital, you have to work as part of a team. I have got used to working with others, and I think you can achieve a lot more as a team than you would alone. Seperti itu, good learners. Untuk menjawab soal-soal speaking seperti ini, good learners, here are some tips and tricks for you. First, ikuti petunjuk penguji nih, good learners. Coba pahami petunjuk penguji dan dengarkan dengan instruksi atau pertanyaan dengan seksama agar apa yang ditanyakan terjawab secara benar, good learners. Next, jangan menghafal jawaban, good learners, karena pemeriksa atau the examiner akan tahu jika good learners menghafal jawaban dan good learners akan kehilangan nilai tentu saja. Maksudnya, jika ditanya A, good learners jawab B karena udah menghafal sebelumnya. Nah, itu jangan dilakukan, good learners. Selanjutnya, manage your time. Nah, as I already mentioned before, banyakannya part 1, part 2, part 3 itu maksimal 5 menit, good learners. Nah, jadi manage your time itu good learners harus berbicara ya minimal 3 sampai 5 menit agar good learners tidak kehilangan skor seperti itu. Next, speak more. Nah, untuk memanage your time agar lama sekitar 5 menit, speak more. Maksudnya jangan jawab secara singkat tapi jawab secara penuh seperti tadi. Konfirmasi pertanyaan, good learners. Nah, jika good learners kurang atau tidak mengerti sama sekali tentang pertanyaan yang diajukan, good learners bisa mengonfirmasi dengan bertanya seperti ini. Sorry, could you repeat the questions please? Atau pardon me, could you explain what hometown means? Nah, good learners bebas bisa bertanya seperti itu. Hindari vocabulary biasa nih, good learners. Hindari vocabulary biasa yang sering digunakan berbicara. Cari sinonim kata yang lebih formal atau kata yang menunjukkan bahwa perbendaharaan kata bahasa Inggris, good learners, ini tidak terbatas. Banyak seperti itu. Nah, gampang kan? Makanya, yuk ikuti terus persiapan tes TOEFL dan IELTS di englishforall.id.